आज आमर 36तम कोणार्क महोत्सव ये कोणार्क महोत्सव हूँ आम ओडिशार सांस्कृतिक अस्मितार एक उज्जवल परिचय एवं ये उत्सव अवसर में आज ओडिसी नृत्य सहित देशर प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, कथाकली, मणिपुरी, कथक ये नृत्य सब आज बहुत उच्च कोटिर परिवेषण करा जायछि आ निश्चित भाव में मुझे स्वागत करुछि। आम देशर ये जो शास्त्रीय नृत्य गुड़िक यह केवल एक ये आर्ट फॉर्म नुहे, एगुड़िक हूँ कला माध्यम आध्यात्मिकतार एक महान अनुभव एवं या भितर ईश्वर प्राप्तिर एक सुंदर एथिरे गोटे आमर मार्ग रही आधार करी आमर जो ये शास्त्रीय नृत्य माध्यम परिवेषण कर ईश्वर प्राप्ति करने बहुत बड़ गोटे ये जो मार्ग रही से आज ये चमत्कृत भाव में से परिवेषण भी कर आमर देशर जो सांस्कृतिक संपद रही बंचाई रखापी एभली एक सुंदर प्लाटफर्म जोटा कि कोणार्क महोत्सव। ये कोणार्क महोत्सव निश्चित भाव जो समुद्र तटरे कोणार्क मंदिर बैकड्रॉप रे आज एभली एक चमत्कार भाव में साजसज्जा भितर ये कार्यक्रम रखा एवं से एक नृत्य परिवेषण खाली प्लाटफर्म नुह ये संपूर्ण भाव में आम ओडिसी नृत्य को जेभली भाव में आम ए प्लाटफर्म आज करुचु यह देश एवं विदेशर समस्त शास्त्रीय नृत्य प्रेमी एवं कला प्रेमी जो मैंने अच्छा से भाव में आम सारा विश्व दरबार में ये कोणार्क मंच रू आज प्रदर्शन करुचु यह निश्चित भाव में आज सारा विश्व दरबार भी देखुची आ गोटे बहुत बड़ आज आमर ओडिया अस्मिता सांस्कृतिक अस्मितार ये गोटे बड़ परिचय सृष्टि पारिछि आ सेतिपई आज जो आमर ये कार्यक्रम जो आमर सरकार जो विभाग तरफ आमर ये हूँ आमर सांस्कृतिक विभाग, पर्यटन विभाग, ओडिशा सरकार तरफ जो आयोजन करा निश्चित भाव में समस्त जो मैंने आयोजन कर धन्यवाद देवी। सर्वोपरि आमर डेपुटी सीएम प्रभाती अपा एवं ये जिलार समस्त आमर विधायिकागण ये उपस्थित रही ये कार्यक्रम को सफल मंडित कर धन्यवाद दूँ। यह सहित अंतर्जातीय बालुका महोत्सव सैंड आर्ट जो आमर 15तम फेस्टिवल ये 15तम अंतर्जातीय बालुका फेस्टिवल जो होइछि निश्चित भाव में अनेक देशरू जो बालुका शिल्पी मानकर प्रतिनिधित्व एवं गोटे देशर गोटे कलार गोटे सांस्कृतिक चिन्हर से संपूर्ण भाव में संकेत दौथबा एवं ये संपूर्ण भाव में ये जो बालुका शिल्पी ताहार जेभली भाव में अति उच्च कोटिर भाव में प्रदर्शन कर प्रत्येक राज्य रू आसीथिबा एवं विभिन्न देश रू आसीथिबा समान जेभली भाव में चमत्कृत करिसंती वास्तविक यह अनन्य एवं एभली एक आमर यही चंद्रभागा तटरे जो ये कार्यक्रम करिसंती प्रतिवर्ष होउची ताको मु स्वागत करुची एवं यह द्वारा बहुत बड़ा गोटे ये आमर ये आर्ट उपरे एवं बालुका शिल्पी उपरे जो कार्यक्रम करा जायछि यह निश्चित भाव में मुझे स्वागत करुछि एवं ये आमर विशेष करिकी आम पुरीर आमर जो सुदर्शन पट्टनायक आज विश्वविख्यात तांकर जो बालुका शिल्पी ये कला को जेभली भाव में ये आर्ट को जेभली भाव में आज से विश्व दरबार को पहुंचाई पारिछंती। आज अंतरराष्ट्रीय विभिन्न प्रकार प्लाटफर्म रे से तांकर बालुका शिल्पी हिसाब रे जो प्रदर्शन करिछंती विभिन्न आर्ट को लेकरी
ତାହା ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସ कहतु ରୁଷିଆ कहतु ଇଟାଲୀ कहतु ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ कहतु ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଜି ସେ ଆମର ଇଏ ବାଲୁକା ଆର୍ଟକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟକୁ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଆମର ପରିଚୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସେ ଟେରାକୋଟା ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ଆଣିକରି 150ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଣିକରି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ତାହାର ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ମଇଦାନରେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ ଏଇଠି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଅତି ଚମତ୍କୃତ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଖପତି ଦିଦିର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବା ସେ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଆମର ମହିଳାମାନେ ମା ମାନେ ଆଜି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମର ଲୋକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଲୋକାଲ ଫର୍ ଭୋକାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମେଳାରେ ଆଜି ତାର ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରିବାରର ସୁଧାରିବା ସହିତ ଆମର ଲୋକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବଜାର ତକ ପହଞ୍ଚିବାର ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ମେଳା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।